अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम, मेरे साथ है उस्मान अली हारून। हम लोग आज वीडियो में जो बात करने लगे हैं वो इस टॉपिक के ऊपर है कि ये जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, ये एक्सरसाइज की तरफ आती क्यों नहीं, और अगर आ जाए तो फिर इतनी जल्दी भाग क्यों जाती है, और ख़ास तौर पे शादी के बाद क्यों भागते हैं। शादी से पहले भी भागते हैं लेकिन ज़्यादा शादी के बाद भागते हैं। तो उसके ऊपर बात होगी कि वजह क्या है। आज हम इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और अमूमन जो इर्द गिर्द की तरफ जो आस पास से मुश्किलात क्रिएट हो रही होती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले शादी से पहले ये क्यों लोग जो है मतलब फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। कुछ लोगों का तो मकसद जो यंग जनरेशन होती है उनका मकसद होता है कि हमने बस डोले शोले बनाने, दोस्तों को इम्प्रेस करना है, फैमिली मेम्बर्स को इम्प्रेस करना है, भरम होना चाहिए। और या कुछ वो सोशल मीडिया से देख के या किसी भी अपने रोल मॉडल से इंस्पायर होके वो जाते हैं जिम। लेकिन बेसिकली वो जिम जाना तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी अप्रोच गलत होती है। अप्रोच इसलिए गलत होती है कि वो डाइट प्लान का ध्यान नहीं रखते कि डाइट क्या लेनी है, साथ एक्सरसाइज कौन सी करनी है, और जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर बहुत जल्दी 2-3 माह बाद ही वो जो है डिसहार्ट होके और फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देते हैं। और फिर उनको देख के जब लोग देखते हैं कि इसका कुछ नहीं बना तो हमारा भी कुछ नहीं बनेगा, तो लोग मोटिवेट भी नहीं होते। कुछ लोग जाते हैं सेहत के लिए जाते हैं और कि सिर्फ हमने अपनी सेहत को मेंटेन करना है, हमने वज़न कम करना है, लेकिन उनके साथ भी मसला यही होता है कि गाइडेंस सही नहीं मिलती, डाइट से रिलेटेड गाइडेंस नहीं सही मिलती। और 80% काम आपको पता है डाइट में डाइट, तो अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप 2 घंटे जिम चले जाएं। सेहत अगर आप अपनी बेहतर करना चाहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कम करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर कम करना चाहते हैं, शुगर कम करना चाहते हैं, तो उसमें जब तक आप खुराक नहीं बदलेंगे, आपको सही खुराक नहीं पता होगी, तो आप ज़्यादा इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो प्रॉपर प्लान के साथ चलेंगे तो भी सेहत इम्प्रूव होगी। और एक और बात है कि जिम जाना है, क्यों जाना है, 2 माह बाद मेरी शादी है, 3 माह बाद मेरी शादी है, तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोटोशूट के लिए रेडी होना होता है और फिर जैसे ही फोटोशूट हो जाता है उसके बाद फिर फैलने का अमल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये ठीक है कि चले कोई एक इंसेंटिव है शादी का कि चलो शादी में अच्छा दिखना है, शादी के कपड़ों में फिट आना है, लेकिन फिर अक्सर लोग जब बाद में आते हैं तो कहते हैं कि जी हमारा भी ये इंसेंटिव है कि जो कुर्ता मैंने शादी पे पहना था ना उसमें दोबारा पूरा आ जाओ। तो बात इतनी बिगड़ने ना दिया करें, प्रॉपर तरीके से चलेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेंगे तो फ़ायदा आपका अपना ही है। और ये भी ठीक है कि अगर आपका कोई एक आपने टारगेट रखा है कि मैंने शादी है, मेरी अपनी शादी है, मैंने वज़न कम करना है, अच्छी बात है, लेकिन वज़न कम करने के लिए टाइम भी उतना दें। ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले आपको याद आए कि मैंने वज़न कम करना है, 20 किलो कम करना है, 20 किलो 30 किलो कम करना है, वो फिर आप ज़ाहिर है क्रैश डाइट पे जाएंगे या वो सही जो तरीका है डाइट का वो नहीं होगा, जिससे आपके मज़ीद हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म लोग ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल नीचे आ जाता है, और मेटाबॉलिकली जो सारी मज़ीद प्रॉब्लम्स है ना कि वो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम पानी भी पिए तो वज़न बढ़ता है। वो इसलिए क्योंकि आपने वज़न कम सही तरह से नहीं किया था। तो ये गलतियाँ नहीं करनी। और ख़ास तौर पे जब शादी हो जाती है, अब किसी बंदे से पूछो यार शादी से पहले तो आप जिम जाते थे, अब शादी होगी अब क्यों नहीं जाते, यार शादी होगी या मकसद पूरा हो गया, अब क्या करना है जिम जाके। शादी के बाद ही तो आगे लाइफ शुरू होनी है और मामलात होने हैं और मसाइल आने हैं। तो अगर आपकी लाइफ में डाइट और एक्सरसाइज नहीं है तो सिचुएशन टफ होने वाली है। ये शादी के बाद जो बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं कि मैं बड़ा फिट था फिर मेरी शादी हो। एग्जैक्टली। तो यानी कि वो एक चीज़ ऐसी क्रिएट हुई है जहन में कि जैसे शादी का कुछ लेना देना है फिटनेस के साथ, कि शादी हो गई उसके बाद तो अब किसको बॉडी दिखानी है। यानी कि भाई बॉडी आपने अपने लिए बनानी है। फिर जब आप शीशे में ख़ुद को देख रहे होंगे और अगर आपकी तोंद बाहर की तरफ आ रही है तो वो सबसे ज़्यादा आपको ही डिप्रेस करेगी। वो अलग बात है कि आप पक्के हुए हो, लेकिन इस बढ़ती हुई तोंद के आगे जाके और सेहत के ऊपर भी जो है असरात होते हैं। तो इसलिए जो ये किसी को दिखाना नहीं है, ख़ुद को इम्प्रूव करें, अपने आप से मुकाबला करें और अपना बेहतर वर्जन बने। और इसका एक ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो इर्द गिर्द के लोगों की वजह से भी आता है। किसी को जिम जाते देखे हैं तो वो कह रहे हैं इस उम्र में तुम जिम जाओगे, इस उम्र में वर्जिश करके क्या करना है, इस उम्र में बॉडी बना के क्या करना है। हाय वो एक्सरसाइज की कोई उम्र नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। आप जितना जल्दी एक्सरसाइज और डाइट स्टार्ट कर देंगे फ़ायदा आपका अपना ही है, बजाय इसके कि आसपास के लोग मोटिवेट करें कि एक इंसान ने हिम्मत करके
محنت شروع کر دی ہے, آپ الٹا جو ہے وہ آس پاس کے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کون سی اس عمر میں باڈی بنانے کے چکروں میں, وہ بھائی باڈی کی بات نہیں ہے, اپنی صحت امپروو کرنی ہے, اپنی اوور آل فٹنس امپروو کرنی ہے, ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کم کرنا ہے, بلڈ پریشر نارمل کرنا ہے, شوگر سے بچنا ہے, اگر شوگر ہو گئی ہے تو اس کو ریورس کرنا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو عمر اور ہماری تو زیادہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہیں جو 40 سال 50 سال یا اس سے زیادہ کے, جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ جیسے اب کچھ نہیں ہونے لگا. سچ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ارسپیکٹو آف ایج, چاہے ینگ ہے, چاہے بوڑھا ہے, چاہے جوان ہے, جو بھی ہے, فرق پڑ جاتا ہے. ایک میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں, جب میری ٹرانسفارمیشن ہوئی 38 ایئرس کی ایج میں, تو میری مسز کو, میرے بہن بھائیوں کو, ارد گرد کے لوگ پوچھنے لگے یہ ایکسرسائز شروع ہوگی, کہیں دوسری شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے, کہیں یہ ایک اور شادی کرنے کے چکروں میں تو نہیں ہے. ایک یہ کانسیپٹ بھی بہت ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کی طرف آتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں اس نے ضرور دوسری شادی کرنی ہے, جس کی وجہ سے یہ باتیں عموماً سنی جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے بندے کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن جو ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریشان, فیملی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں, کیونکہ ہماری قوم کی عادت ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے. ایک میرے پاس کلائنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ میرا وزن کم ہوا, میں زندگی میں پہلی دفعہ مطلب وہ ایسا فیل کر رہا تھا کہ ایک بھرپور زندگی میں انجوائے کر رہا تھا, میرا وزن گر رہا تھا. تو کہتے ہیں میری وائف کو جا کے جو میرے ریلیٹیو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ چیک کریں اس نے کوئی نشہ تو نہیں شروع کر دیا. اور آپ یقین کریں کہ وہ ان کی جو وائف ہے وہ بتاتی ہے کہ میں ان کے کپڑے چیک کر رہی ہوتی تھی اور میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ سامنے کہیں کوئی نشہ تو نہیں کرے. اور حقیقت یہ تھی کہ وہ انسان محنت کر رہا تھا اور بہتر کر رہا تھا, 2 گھنٹے ٹریننگ کر رہا تھا اور بھرپور اپنی لائف میں بہتر ہو رہا تھا. تو بجائے اس کے کہ اس کو موٹیویشن ملتی, آس پاس کے لوگ یہ کرتے ہیں. اور ایک اور بات بڑی کی جاتی ہے, کیا فائدہ ہے ایکسرسائز کرنے کا, ویسے بھی تو مر جانا ہے. مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں آتی کہ مرنا تو سب نے ہے, لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ اپنی صحت کو اچھا نہ کریں, آپ اپنا وزن کم نہ کریں. یہ جسم آپ کی, یہ جو اللہ نے امانت دی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کا خیال رکھنا. یہ کوئی اور آ کے اس کی مینٹیننس نہیں کرے گا, یہ آپ نے خود کرنی ہے. اور ویسے بھی ہمارا دین جو ہے وہ ہارڈ ورک کو بڑا کیا کہتے ہیں اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے محنتی آدمی. تو جو انسان اللہ کی دی ہوئی ضمانت کا خیال رکھے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ کو بھی پسند ہوگا, اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو فٹ کر دے گا. تو یہ والے کہ اب کیا کہتے ہیں اپنا ویسے بھی کیڑوں نے کھانا ہے, تو کیڑے کو زیادہ لین باڈی کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ ضروری ہے کہ صرف جو ہے وہ موٹاپا ہی لے کے جائیں. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیڑوں کے لیے زیادہ خوراک کا بندوبست ہو. یہ ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. یہ جو لوگ نہیں ہوتے جن کو جو ٹھس سے مس نہیں ہوتے, جنہوں نے نہ خود کچھ کرنا ہے نہ کسی کو کچھ کرنے دینا ہے, تو یہ ایسے لوگوں کی نہ سنیں. یہ اپنا بھی کچومڑ نکالیں گے اور کہیں آپ کو بھی گمراہ نہ کر دیں. اور ایک اور بات جو ہے کہ اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے. بہت ساری فیمیلز ہیں, ان کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ میں زیادہ نہیں کھاتی, یہ تو میری شادی ہوگی, بچے ہو گئے, اس لیے میرا وزن بڑھ گیا. اچھا, مرد کہتا ہے کہ میری شادی ہوگی, وزن بڑھ گیا. اور جو خواتین ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا نہیں, تو بچوں کے بعد میں وزن نہیں. دیکھیں, یہ نہ آپ خود کو دھوکے میں رکھیں, نہ آس پاس کے لوگوں کو دھوکے میں رکھیں. یو آر وٹ یو ایٹ. آپ صحیح کھائیں گی تو آپ فٹ ہو جائیں گی. تو کم از کم اپنے آپ کو تو جو ہے وہ سچ بولے, اپنے آپ کے ساتھ تو سنسیئر ہو جائیں, کیونکہ جب تک آپ سچائی کا سامنا نہیں کریں گے تب تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. مرد کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے عورت کو؟ مرد کے دل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے نا, شارٹ کٹ, وہ اس کے پیٹ کے ذریعے, اور جس کی وجہ سے اس بیچارے مرد کا کولیسٹرول بھی, ٹرائیگلیسرائڈ بھی بڑھ جاتا ہے, بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے, اور وہ اتنے مزے کے کھانے کا عادی ہوتا ہے کہ بریانی نہاری اس سے کم پیسہ گزارا نہیں ہوتا. تو یہ نہیں کہ آپ نے اس کی ایٹنگ ہیبٹس اتنی خراب کر دی ہیں کہ اب اگر ان کو ڈائٹ پہ لایا جائے گا تو وہ جو ان کا ڈائٹ والا سفر ہے وہ ان کو بڑا مشکل لگے گا. تو یہ, اور اوپر سے ستم یہ ہوتا ہے کہ جب مرد کی صحت اس طرح خراب, ہم تو خراب ہی کہیں گے, ان کے نزدیک صحت اچھی ہو رہی ہوتی ہے, تو رشتہ دار کہتے ہیں اس کو شادی راس آ گئی, شادی راس آ گئی ہے. اور آپ ذرا دیکھیں کہ ایک بندہ بیمار ہو رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ شادی راس آ گئی. تو خدا کے لیے یہ ارد گرد اگر آپ یہ باتیں سنتے ہیں نا تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اس جگہ سے تیزی سے بھاگیں, کیونکہ جس جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں نا تو آگے جا کے اگر شوگر نہیں ہے تو وہ بھی ہو جانی ہے, بلڈ پریشر نہیں ہے تو وہ بھی ہو جانا ہے. یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں, تو ایسی باتوں کو زیادہ سیریسلی نہ لیا کریں, اور اپنی صحت پہ آپ نے خود توجہ دینی ہے. بالکل. میں
डॉक्टर साहब कोई और बंदा, हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद सीरियस नहीं होंगे, आप खुद अपने आप को चेंज करना नहीं चाहेंगे, बहुत मुश्किल है कि आप चेंज हो सकें। अब ये बताएं, इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक मैं अपनी जो बहनें हैं, ख़वातीन हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने शोहरों की सेहत का भी ख्याल रखें। कंप्लीट एक हेल्दी फैमिली अच्छी तभी होगी जिस वक्त वो हेल्दी होगी, उनकी सेहत ठीक होगी। और ये भी ना कहिएगा कि आज एक्सरसाइज रहने दे, आज मैंने तो निहारी बनाई है बड़े मज़े की, ये वाली बातें ना करें। वो एक्सरसाइज करके आ जाएं, फिर खिला दें, फिर बेशक खिला दें, लेकिन कम से कम उसे एक्सरसाइज तो करने दें। तो आई होप कि ये जो हमारी छोटी सी कोशिश थी उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। हमारा मकसद, एक मजाक में हमने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थोड़ा, लेकिन ये इश्यूज़ जेन्युइन है, और ये इश्यूज़ जेन्युइन है क्योंकि संजीदगी से आपने इन चीज़ों को देखना है। और जब हम मान लेना कि हम गलत हैं तो उसी वक्त हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे, कोई दूसरा आके जो है हमारी इन बीमारियों से या इन प्रॉब्लम से हमें निकाल नहीं सकता। आई होप कि हमारी इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मुझे और उस्मान अली हारून को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।